Բաբուն խորզն աղթիլիկաշ չթանքում կոմը էվիրը պացաղադուն տելերադիոկամպանի իր ինформացուն ռաղդաբուն ստուդի չսյաթալինա։ Ըխսարդասան մարտայֆաստամա ֆասարայնակ բաստաթը ըմբաստակթան ու Արասիի Ֆեդերացի մացավնը բարնալիս ացակոտակ բանդավտա խուսարի ռստոնը ծարժթլդար նին բաստակթայ ու Արասիակ պասպորտ կամանայ ու դունան բարնայ ու Արասիի մացավնան ացաֆարս ասկոցակ կանենը ֆադելցը մազալ տայիսցավը ու ֆադելու նաոց խասակ տելիտորոզա ռեպարտաժ Россия Федерации хисавод фипойнак таба хоста фасарайнак бастата амбастактан сабастай территорима басавн баркайнай вейфадл розвал гаусуна фаистерца дуемам ноги вензинят табан давзсте андар бастатай хусари рстон амбастакте و Россия территорима басавн процедурайл хусари рстон амбастактан на республикама арсавн барудзан таможня un уазан пунктвлте амбалон нота و Россия минаварад донерт кагамард барвста хусари рстон фасарайнак قطاكت دوامین دو نماز اخسرد سمارت و Россия Федерации خیساود راخسکو نافا نبان دافزن ریسپوبلیکا خوستاری رستونم بستکتل کستا و Россия Федерации تریتوری مخیزن سوال دفون وازن پونکت سرتل کنتا اندر ترانسپورت خستل سوگایا و دون Россия Федерации تریتوری آرانل راوات سست کایم بستا گاتسنیس و چه بستمم زرداو فسارای نقطکت مینیستراد حسنگانی ناجم و چه رستجه تا انایفگه بازداد فسارای نق بستتم بستکتن و Россия Федерации территории подсахадун орана сартел хизен баркайнай ويفدل اخسر دسم مارد ایست سونا فرسدوی خساری رستونن بستکتن سبون و Россия подсахадун орана сартел армастер و Россия Федерации иуми ягм бастагун мидаккагун паспорт магаска хизен. Ведется очень активная работа с нашими коллегами в Российской Федерации по разным линиям для того, чтобы снять эти ограничения или попытаться сделать так, чтобы облегчить для определенной категории наших граждан режим пересечения. Приняты все меры для того, чтобы в Южной Осетии не просочился этот вирус, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. خساری رستون فسراین قطعت مینیستراد ما بانوسان کتوی زغگه با قدر استجه اکسترنون اپراسیه گاسپیتالیزاسیه انانی زینات قاقن ناد مینیستراد مدیسینون بلوردگنن اما اندر انما قوک داکومنت دا آدای مگمکوی و آتس کاتگوریم بستکتن سبون و زن و Россия Федерации مینوراد ما با خاطن آل کتست ساومدر ارکستست سرما گوندی تدیت روزا گزاتیلی ناکماریتات فاجیما اینفارماسون رو اغدابون. Президент Бибелта Анатолий Арфаракота Асламжанян Абхаза президента Якайсов зарстоюй тахай Арфай зардава. Президенту навзарсы такай фаула хиздауй зурагу Абхаза адам дынстыр каткай канын суыл. Царжы таравзарс бабалвард котта национ пацахад юагада свидар канын фадылда программай фарскай балавудыстауй. Варныма даха дистайна афсымарун адам тахсан халара донахаста дартардар фидардар кай канзыстым. Мазардадын зағы ананиз динадама антысты фандиякта. Կորոնավիրուսը պանդեմիայի ավարը թատիբիլիսակ ռեժիմ ռադոն խաց կարսկոտա պացախադոն արանու ավար։ Ուսնքանը խուսարի ռստոն պացախադոն ադասինադը կամիտետ։ Վազդավ էպիդեմիոլոգում ավարը ֆաստիվագան գորզստոն ընդուն ֆծագան մարտայ ֆաստամա բակոն դարձդ ու ալվատկում ավարը ռեժիմ։ Официалун баракканен тамгазка горзастона коронавирус эйренчинтинемецхис фензайцы парма. Карантин из эртамина деймогай филдар водун эйренчиндунысты дуаса дей филдар. Горзастонен бастактай коронавирус камен разын дуадунай бире терцидысты Ирана, Италия, ама Испания. Сахаг республика ама вирус эйренчин разын дысты митхуттакты министрадыт салдар кусаджа ама даста горзастоны гаржын тыхты эфсаттунта. Гур эфсаттун госпитала бакун дырцид карантин. Амныры растаджи сапора деймаджа. Пацахадун Սինադը կոմիտետը բանը սանկոտոյ զարգա կորոնավիրուս էրենչն թայիս խուսարի ռստոնը պացախադուն արամ մավաղս օնը խաշուրը գուրը əməkasbə munitsipalun zıltıdır. Карантины чьи судунах санесты горзыстунах хитсауды маразамынады кушчытам. Валдафун басина дура дырцыд Европа мази бира бастатима. Асы бастама туриста кайналса уй фастиваган эрмаст мартама фазиян кутуй 10 миллион доллары барс. Насун валюталари эрхауды маныры растаджи $2 даттенс эрталари. Чесыл филдар истай сумай. Централун регионалун ма муниципалун хитсауаттан сабун нау эпидемиологун режим хастканын нысанан сылсы хастайс одун хастканын.
Registratie gondertzet doen fitsegamai doen dikige martma agsave Jugostalge karierma avwax rajone Granada kanafistek afsadenig mamine esramig doen dikige donertige martma agsave Gordistan Farsi Evratsadisig sanadamun tsastarjete misi aktivon khosay spayda kodda arta ayrastad ama yurog anata khagaparatay khosari rastun territorial optikon razvazgars bakanene nisanen haftama patsakhadun adasina de komitete bansan kodda zarga Gordistan Fars aktivone arxa رادیو اما رادیو تکنیکون رازوزگارناده خاخل مازلت تأخست کننل. Коронавирус пандемия و ورت گرزستون سنترالون مبنتون خیساد هفتم بارات خاقنگ مسرماگون سوجبتن سبون نو سفزرگ کریزی راخیزن اما قطاق اتساکدو ویفدل آدمان قوسن کننز منگ انفرماسی هاسو آوره پایدا کننز تبیلیساگ رژیم آمریکا کوراتر تم اینفکسی پاراخات کنن ما پتریگیانالون باکتریالون تستاگ زینات سفزرن فدل انفرماسی پاراخات کنن قطاجم وسر استجمالو گار لابراتوریان یابون نو ویروس ایرنچنتن سیپت رایسن و میول دایما خوساری رستون پادساخادون اداستینا ده کمیتیت بانسان کد دازرگا کوروناویروس نخمت توخه و رسی ایدالیان خرزاودن اما مدیسینون اخوسکو کنه و دیورات سدیس اخسانادمون تستارج تا سماندات دفرس ام بخسنز گرزستون تخون سترکتورت آرخای کسی انسانو خوساری رستون اما گرزستون اخسان پادساخادون آرن رژیم فوازق جندر کنن اما اداستینا دن تستاگ ولم خاص و ور تسارازن بازر تستلا گزاتی یلینا اینفرماسیون را وقت آبون Эпидемиологон аварцамай мафавазык джендер ва ойнысанан югосит потребназор карантин ба котта хорадун вагдатты. Республикай сайрак санитарун доктор банысан котта зарга карантин ба кананын сану цамай сывалатта бадой хадзары. Котсты маринама банысан котта зарга махни паттар хашчыныстам цамай бардуна хаст равдисам сывзарга ваварма. Ама мацамам республикен эттамадар. 10 лежат в стационаре, из них 9 в нашей инфекционной больнице и 1 сегодня должны госпитализировать в Ленингорскую больницу. Часть из них из Грузии, некоторая часть из Турции, есть из Индии, из Москвы, но здесь среди них есть 3 человека, которые сами позвонили, у них были некоторые клинические признаки, и мы их поместили. И могу сказать, что они все себя чувствуют хорошо. В домашних условиях у нас находятся 26 человек. Надо воздержаться нам от выездов сейчас и за пределы республики. Город сагдак зинадама расух зинад масакуз даренс харзар астаде комбинаты кушта. Кадудун сакост саскумжне хасканс ваттар сарж тайраз нахам такац тасын сакост макасенс кутфандец хастай. Автомай та сагдак зинад қақанын махай у алкай хастар. Демадартар канын наоц хаста гобуст агунда. والزا جربالو دیمالچی در فارخای سرن واتراس امبلون واگما ارکنن القرنبون غد که خواستاوی در فادات دسب افسناینن اما ما افسناین زیوت آوازنن در سکوست فل در خرزارست دا کامبینات کوشتن در آبونودون ارونال توی گاگلوی تخازبی ونگ بافسناین مم Спивзавода убираем и до конца совмины розма будем убирать. У нас определенных участков нет. Нас руководство посылает на любую улицу, где грязно, и мы убираем. Где-то 8 человек убираем этот участок. Когда-то запущенная улица Тельмана сегодня сверкает. خرزار استاد کامبینات کوشتن سکوست اخوز کننس یا آلفلام بلای سقدگ دیناد مکود فندی سست چینکس و دوندر گورت سرجتای بیرت نبون قلمکسنس خرزار استاد کامبینات کوشته کدر باد سوزسته اما سن سراز کد بافسنای جسته و مم و دون رافدی سن سویتون اما سراز کرت تا بافسنای سخدگ اما سرار سخت کننس سخینوال افسنای در ونگ تایسایی و کوبلت سرگی ونگ آلسه ونگل آل خاطر فینانیس آل خوزون را سختی دین تبان Санкота Джиота Валентина. Очень много людей у нас в городе, которые стараются убрать свои газоны, посадить цветы, следят каждый день за чистотой своего окружения. Например, улица Коблова. Каждый раз я это говорю. Все стараются как можно лучше. Мой газон лучше всех. Курагдан, гицел бофазмам, каражи хорс подтактамидак.
قرزار استاد کامبینات کوشت آرخاین سغدک زینات قاقانن الفلایی و یوسرج تاعص قطاق مکسنس کد فندیت استی برون دو ماخسن بسته آکالنس کمسن انسون درو وی فستیواگن مکسف جت با قوت سرجت ساردواگون برون دو مخد سکنن گوبستاگون ده استاد تزاور اینفارماسیون راوخت آبون آخر دست بونر تساقط من نوک خبرت اینفارماسیون سلوجبه دارتری کست کنه سساقط التورسا گفزاگل نوک خبرتی ما بازونگه کنزه نگالی گجیو تیری ناستان زخن نرادون فیلم بلد ما ایفیرم